अस्सलामुअलैकुम, बोलिए खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ अनविशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में बात कर लेते हैं इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर आसिफ अली जरदारी से होने वाली मुलाकात के हवाले से। ज़राए के मुताबिक मुलाकात ऐवान सदर में हुई। मुल्क की सलामती, मजमूई सियासी और माशी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। और मुलाकात का एजेंडा क्या था, इनसाइडर इन्फॉर्मेशन क्या है, मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ फ़ाद चौधरी से। फ़ाद बताइएगा। जी देखिए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अब से कुछ देर पहले सदर आसिफ अली जरदारी से ऐवान सदर में मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में दोनों जमातों के मरकजी रहनुमा भी मौजूद थे, जबकि इस मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी, मुआशी और सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अहम कौमी और दाखिली सलामती के उमूर पर बातचीत की गई। दहशत गर्दी की जो हालिया लहर है उस पर गुफ्तगू हुई, जबकि ज़राए के मुताबिक गजा पीस बोर्ड और पाकिस्तान के नुक्ता नज़र पर भी तबादला ख्याल किया गया। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान वर्किंग रिलेशनशिप को बेहतर बनाने और मुशावरती अमल जारी रखने पर इत्तफाक हुआ और अपोजिशन के साथ मुमकिना मुज़ाकरात के हवाले से भी गुफ्तगू की गई। जी बहुत शुक्रिया फ़ाद अपडेट करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई को आंखों के माहिर डॉक्टर्स तक रसाई और बच्चों से राब्ते के लिए टेलीफोनिक सहूलत देने का हुक्म दे दिया। बानी पीटीआई की सेहत के मुतालिक बैरिस्टर सलमान सफ्तर की रिपोर्ट भी अदालत में पेश की गई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत अच्छे मूड में है। बानी पीटीआई इस वक्त स्टेट कस्टडी में है। उन समेत तमाम कैदियों को यकसा तिबी सहूलियात मिलनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि फ्रेंड ऑफ द कोर्ट और जेल सुपरिटेंडेंट की रिपोर्ट्स एक जैसी हैं। हम हुकूमत पर एतमाद कर रहे हैं। बानी पीटीआई को आंखों के इलाज के लिए डॉक्टर तक रसाई दी जाए, बेटों से राब्ते के लिए टेलीफोनिक सहूलत भी फराहम की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा हुक्म दे दिया। अदालत ने हिदायत की कि आंखों के इलाज के लिए टीम की तश्कील और टेलीफोनिक राब्ते का बंदोबस्त 16 फरवरी से पहले किया जाए। सेहत के मामले पर हुकूमत का मौक़िफ़ जानना चाहते हैं। अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर ने अदालत को बताया कि हम माहिर आंखों के डॉक्टर्स तक रसाई देने के लिए तैयार हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हुकूमत अच्छे मूड में है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याह्या आफरीदी और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने रिमार्क्स दिए कि बानी इस वक्त स्टेट कस्टडी में हैं। उन समेत तमाम कैदियों को यकसा तिब्बी सहूलियात मिलनी चाहिए। हम हुकूमत पर एतमाद कर रहे हैं। और सेनेट इजलास में बानी पीटीआई की तस्वीर लाने पर सेनेटर नासिर भट्ट ने एतराज़ कर दिया। उन्होंने कहा कि रूलिंग के मुताबिक ऐवान में तस्वीर लाने की इजाज़त नहीं, लिहाजा इन्हें हटाया जाए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारा ने कहा कि एक आध बार तस्वीर ले आए तो कोई बात नहीं, लेकिन ये रोज़ का मामूल नहीं बनाया जा सकता। इससे कबल बानी पीटीआई की सेहत से मुताल्लिक मज़ीद बहस पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने इनकार कर दिया। कहा पहले हाउस का एजेंडा ले लेंगे, इसके बाद बात कीजिएगा। दूसरी जानिब बानी पीटीआई अरकान ने तसादुम हटाने से इनकार किया, साथ ही साथ जिस पर ऐवान में शोर शराबा भी हुआ। आपको बताते चलें कि बानी पीटीआई की तस्वीर से मुताल्लिक जो है वो हंगामा आराई हुई। सेनेट इजलास कल तक मुलतवी कर दिया गया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने एक्स पर जारी बयान में कहा कि आलमी मीडिया में जेल से मुतालिक फैलाया गया बयानिया गलत साबित हो गया। उन्होंने कहा कि मुतालिका कैदी को जेल में मुकम्मल सहूलियात हासिल हैं और उसकी रोज़मर्रा रूटीन और खुराक से मुतालिक रिपोर्ट ने तमाम अबहम को दूर कर दिया। अता तारड़ ने कहा कि उनके मुताबिक कैदी को दीगर कैदियों के मुकाबले में ज़्यादा सहूलियात मुयसर हैं और जेल के हालात से मुतालिक लगाए गए इल्ज़ामात भी बेबुनियाद साबित हो गए। उन्होंने वाज़ेह किया कि बैनुल-अक़वामी सतह पर पेश किया गया तासुर हकीकत के बरक्स था। कानून साजी के मामले पर एक बार फिर हुक्मरान इत्तेहाद में रंजिश बढ़ने लगी है। पीपल्स पार्टी ने नैब तमी बिल समेत वर्चुअल असिस्टेंस पर भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। नून लीग ने जालों को मनाने के लिए नशिस्तें शुरू कर दी हैं और पीपल्स पार्टी ने बैठक के लिए वक्त मांग लिया है। हुकूमती इत्तेहाद कानून साजी पर इख्तलाफ। पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर हुकूमत को टफ टाइम दे दिया। नैब तरमीमी बिल और वर्चुअल एसेट्स की कानून साजी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। नून लीग की सियासी मशीनरी भी फौरी मुतहर्रिक हो गई। पीपल्स पार्टी को मनाने के लिए बातचीत का आगाज कर दिया। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने कवानीन पर बात करने के लिए वक्त मांग लिया। हुकूमत 2 मार्च से पहले बिल को मंजूर कराना चाहती है। पीपल्स पार्टी का नैब तरमीमी बिल समेत इलेक्शन एक्ट में तरमीम पर एतराज सामने आया है।
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کہا کہ میاں والی کو دل کا اسپتال، گرین بس اور سڑکوں کے منصوبے دیے گئے ہیں۔ کسانوں کے لیے نئی اسکیمیں بھی لا رہے ہیں۔ رمضان میں 40 لاکھ افراد کو 10-10 ہزار روپے دیے جائیں گے۔ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شاندار استقبال پر میاں والی کے عوام کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ میاں والی میں 4 نئے کالج بنانے اور DHQ کو ٹیچنگ اسپتال بنانے کا بھی اعلان کیا۔ 4 سال میاں والی نے نہ صرف پنجاب بلکہ پاکستان پہ حکومت کی ہے۔ مجھے ایک بھی ترقی یا خدمت کا نشان نظر نہیں آیا۔ مریم نے صرف میاں والی سے اپنی محبت کا دعویٰ نہیں کیا۔ بتاؤ میاں والی میں گرین بس آئی کہ نہیں آئی؟ میاں والی میں ستھرا پنجاب میاں والی کی سڑکیں صاف کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ میاں والی میں دل کا ہسپتال بنا ہے کہ نہیں بنا؟ آج میاں والی کے لیے میڈیکل کالج کا تحفہ لے کر آئی ہوں، اور یہیں پر نہیں میاں والی والوں، میں کالج آف الائڈ پروفیشنلز بھی میاں والی میں لے کر آ رہی ہوں، اور بہت جلد میاں والی میں ایک لا کالج کھل جائے گا جس میں میاں والی کے بیٹے اور بیٹیاں تعلیم حاصل کر کے وکیل بنیں گے انشاءاللہ۔ میاں والی میں ایک کالج آف ایگریکلچر، زرعی کالج بھی ہم بنانے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ میاں والی والوں، وہ دن چلے گئے جب ووٹ تو میاں والی سے لیا جاتا تھا لیکن میاں والی کو رلنے کے لیے چھوڑ جاتا تھا۔ 20 سال میں اتنا کام نہیں ہوا پنجاب میں جتنا پچھلے 2 سال میں ہو گیا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ دہشت گردی کے خلاف سیکیورٹی اہلکاروں اور شہریوں کی قربانیاں ہمارے غیر متزلزل عزم کی روشن مثال ہیں۔ سماجی انصاف، معاشی شمولیت اور بین المذاہب ہم آہنگی ہی پائیدار امن کی بنیاد ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا تشدد پر مبنی انتہا پسندی کی روک تھام کے عالمی دن پر پیغام، کہا انتہا پسندی اور تشدد کے نظریات انسانیت، برداشت اور رواداری کے اقدار کو کمزور کرتے ہیں۔ کشمیر اور فلسطین میں معصوم شہریوں پر ریاستی جبر بھی انتہا پسندانہ رویے کی عکاسی ہے۔ وزیر اعظم نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ کشمیر اور فلسطین کے دیرینہ تنازعات کے حل کے لیے مؤثر اقدامات کریں۔ کرکٹ میں سیاست کو ملوث کرنا یا اسے ہتھیار بنانا افسوسناک ہے۔ بھارت کے خلاف نہ کھیلنے کا فیصلہ کھیل کو ہتھیار نہ بننے دینے کے لیے کیا تھا۔ بھارت کرکٹ کو بنگلہ دیش کے خلاف ہتھیار بنانا چاہ رہا تھا۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کی پریس بریفنگ، کہا بھارت یک طرفہ اقدامات سے گریز کرے۔ بھارت کے غیر قانونی اقدامات کے باوجود پاکستان اپنے عوام کے پانی کے حقوق کے لیے پرعزم ہے۔ عالمی ثالثی عدالت میں پاکستان کا موقف مضبوط اور غیر متزلزل رہا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق، ہم نے بھارت کے ساتھ 90 گھنٹے کی جنگ میں امریکہ کے امن کردار کی تعریف کی۔ ہم نے بھارتی جنگی طیارے گرائے اور اس کی تصدیق ان طیاروں کو بنانے والی کمپنیوں نے بھی کی۔ مستقبل میں بھارتی جارحیت کا سخت جواب دیا جائے گا۔ That the Indus Water Treaty remains a binding international instrument consistent with the decisions of Court of Arbitration of June and August 2025, and we also remain engaged with it. No unilateral actions or defiance can alter this legal reality. Pakistan calls upon India to return to full treaty compliance and fulfill its obligations under the Indus Water Treaty. We are fully committed to the peaceful resolution of disputes and issues with India through dialogue and international legal mechanisms. And we wish to reiterate that we will never compromise on our existential water rights. بنگلہ دیش کے 13ویں قومی پارلیمانی انتخابات میں پولنگ کا عمل مکمل، ووٹوں کی گنتی کا عمل جاری ہے، جبکہ بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی اور جماعت اسلامی کی قیادت میں قائم اتحاد کے درمیان سخت مقابلہ ہے۔ بنگلہ دیش الیکشن کمیشن کے حکام کے مطابق اس بار ووٹوں کی گنتی میں زیادہ وقت لگ سکتا ہے، کیونکہ اس میں سفید رنگ کے پارلیمانی بیلٹ پیپرز کے ساتھ ساتھ جولائی کے قومی چارٹر سے متعلق ریفرنڈم کے لیے گلابی بیلٹ پیپر بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ اس بار سیاسی جماعتوں اور امیدواروں کی تعداد بھی زیادہ ہے۔ 15 سال سے قابض شیخ حسینہ کے اقتدار کا دھڑن تختہ ہوا۔ جینزی نے بنگلہ دیشی عوام کی سوچ ہی بدل ڈالی۔ نوجوانوں نے سینوں پر گولیاں کھائیں مگر ظلم کے آگے نہ جھکے۔ نوجوان نسل نے شیخ حسینہ سے اقتدار تو لے لیا، لیکن کیا آج ہونے والے انتخابات میں جینزی اپنے ووٹ کا حق رائے دہی کے ساتھ استعمال کرے گی؟ دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔
अवामी लीग का डब्बा गोल, BNP और जमात इस्लामी का जोर। बांग्लादेश में आम इंतखाबात, जेनजी किस तरफ जाएंगे आज पता चल जाएगा। बांग्लादेश की नौजवान नस्ल ने 2024 में शेख हसीना का 15 साल इख्तिदार खत्म किया। नौजवानों ने सीनों पर गोलियां खाईं, मुलाजमतों के कोटा सिस्टम और बेरोजगारी के खिलाफ भूख हड़तालें की। नौजवानों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए मुनज़्ज़म मुहिम चलाई, लाइव अपडेट्स और हैशटैग्स के जरिए आलमी तवज्जो हासिल की और एहतजाज को वुसअत दी। शेख हसीना और उनके पूरे टब्बर को मुल्क से भगाया। मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के आर्जी सरबराह बने। सियासी मुबस्सिरीन का कहना है कि नौजवान वोटर्स आइंदा सियासी अमल में भी फैसला कुन किरदार अदा करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।